विधायक को प्रचुर टंका दिगला। भारतीय जनता पार्टी प्रतिश्रुति देला जे तुमर भविष्यतर सुरक्षा दायित्व आम पार्टी तुमको टिकेट दब। आपण देखुं अमित शाह एवं नरेंद्र मोदी की सारा भारत वर्ष में किभली राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा कंट्रोल होउची। तेणु आपण कौन भावना जे आपण गोटे बहुत बड़ फोर्स विरुद्ध रे जाउचंती जहाँ को पाई टंका बड़ कथा नुहे जहाँ जो पार्टी बर्तन पावर रे अछि आउ आपण भावुचंती से नियम को मानिक सब विधायक मैंने आपन को भोट देबे। विवेक गोटे बड़ जिनस मनीषर जे विवेक एवं पार्टी रो जो तंकर गाइडलाइन और प्रिंसिपल को मानुची से केबे व्यतिक्रम करिवनी। और गाइडलाइन को कौन जने मानिया पे बाध्य आपण जे नीति नियम देखिबे पार्टी रो बाध्यता न मानले कौन हो न मानले तंकर जहाँ अनुशासन अनुसार जहाँ करिवे से माने करिवे पार्टी नु सस्पेंड हेबे एक्सपेल हेबे एतिक तो करिवे किनु विधायक पद तो जीवन ना जड़े मन करंतु डॉक्टर होटा को वोट न दे दिलीप राय को वोट दे तंकर कोन हो नवीन बाबू कहबे मु पार्टी तांको एक्सपेल करि पारंती से तबळ को मो पाखरे मनी बैग थिबो मते भारतीय जनता पार्टी रो द्वारा मो पे खोला थिबो बरं बीजेडी क्षतिग्रस्त हबो कांग्रेस क्षतिग्रस्त हबो संपुक्त व्यक्ति रो क्षति कोन हबो जदि आपन को विरुद्ध रे वोट जी जाए आपण संशय को मु काहे ग्रहण करि पारनी जे से माने देबे मु दृढ़ भाव रे मोर विश्वास अछि जे ए संशयटा कहीं आपण मैंने उत्पन्न करुछंती आम विधायक मानू माननीय विधायक मानू आपण कहीं एभली भाव देखुछंती ए नजर में देखा चाहूँ आपण सेमानकर विवेक उपरे भरोसा रखुची एवं तांकर नेता को भरोसा करबा उचित। आपण नुआ नुआ नेता हैछंती मु आपण नेता भाव गणनी डॉक्टर मु आपण जड़े डाक्तर बोली भाबुची आपण जड़े सरल लोक जे कौन से एक समय गोटे आह्वान रे राजनीति को आछंती आपनकर आदौ राजनीतिक अभिज्ञता ना नेता को आपण ट्रीटमेंट करिसंती नेता को कथा बहुत बुझीचंती हुए तो किंतु कोन आपण नेता हैचंती प्रथम थर पय आपण गोटे नेता बनिचंती आ आपण इते कॉन्फिडेंट विधायक माने आपण को सच्चोटतार सहित वोट देबे। यार उत्तर देबी मु जे नेतृत्व निये ताकू नेता कहंती हां आपण राजनेता कथा कहंती त मु नेता आकर बहुत आगुर थिली ए स्टूडेंट यूनियन हाँ स्टूडेंट यूनियन थिली मु हैव टेकन द लीड इन मेनी ऑफ द प्रोएक्टिव स्टेप टेकन इन द कॉलेज और इन द गवर्नमेंट से डाक्टर मान ना वो कहि सारे एवं सेहिथिरे भी मु नेता आकर काम करथली केना मु नेतृत्व नउथिली रहिला राजनेता मु राजनेता केबे नथिली एबे भी नो राजनेता और राजनेतार पॉलिटिक्स रे आई बिलीव इन प्रिंसिपल मु केबे हेले भाबिबिनी जे राजनीति रे आमे किछिटा आबिलता आनिबा कि मलिन करदबा तेणु मोर से दृढ़ विश्वास अछि एवं सब विधायक ऊपर बहुत माननीय विधायक मान ऊपर विश्वास अछि। नेता माने दुर्नीतिग्रस्त बोली कोन आपण जानि नांती डॉक्टर होता आपण नेता को छाड़ी कोन अन्य माने दुर्नीतिग्रस्त ना किंतु वोट दबा क्षेत्र रे आपण को कैरियर रो सबटरु बड़ कथा नेता माने ही डिसाइड कर ना मु आपण को कहूची आपण एई जगह रे गोटे जिंस आपण को प्रश्न करी मते जे समय देबे आपण को सांबादिकता रे मध्ये अनेकता निश्चित तेणु आपण कोन सब सांबादिक अनेकता किंतु सांबादिक माने भाग्य निर्धारण करिवेनी नहीं आपण को भाग्य को वर्तमान नेता माने निर्धारण सुन आ सेमाने जदी दुर्नीतिग्रस्त होंती डॉक्टर होता और राज्यसभा को जाई ना मो कथा हला मु आपण सबले कहली मु कर्म रे विश्वास करे फल भगवान के ऊपर छाड़ दिए और जदि कर्म मु ठीक करथि भगवान फल निश्चित भाव देबे। कर्म दिलीप राय भी करचंती से तां कर्म करछन हां सो से भी कहबे मु भी कर्म करूची मते भी फल मिलियो कर्म से करूछन जे भी प्रार्थी से ता कर्म करूची मु बोली नो जे भी प्रार्थी से ता कर्म करूची जदि कर्म अनुसार भगवान भाबिबे जे प्रकृत रे या कर्मटा भलो पई हेची या कर्मटा लोकों को सेवा पाई हेची या कर्मटा निज पाई नुहे एवं से लोकों को पाई सेवा रे उत्सर्गित होबा चाहूची भगवान निश्चय आशीर्वाद देबे आपण कोनसी संदेह रे आपण को कर्म और दिलीप राय को कर्म भितर कोन डिफरेंस मु आपण कहूची मु जने पेशारे डाक्टर एवं सेवा ही मोर कर्म एवं धर्म जदि मते एठी सुयोग मिले त मु एटा भी मोर आउ गोटे कर्म हबो एवं सेटा को मध्ये धर्म आकार नेबी हारिबा जीतिबा ऊपर मु आगु को भाबिकरी मु मोर प्रार्थीपत्र दाखिल करिनी मु प्रचेष्टा करिवि प्रतीक्षा करिवि एवं प्रार्थना करिवि जे भगवान मते सहाय हो आ जो माने आपण मान्यवर विधायक हो तो जे कोनसी मनीष हो भगवान ऊपर तो निश्चित भाव तांकर भक्ति अछि एवं भय अछि। हां तेणु मु आपरे गुटे प्रश्न करिवि सोशल मीडिया रे जा चर्चा होछि जे डॉक्टर होता केमती सेवक हेबे से 600 टंका फीस नियंती
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ତା ଉପରେ ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଫିଜ୍ ନେଇନି 100 ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ନେଇ ଫିଜ୍ ନେଇନି ଏବଂ ଆପଣ ଟିକେ ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି କହିଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହବା ପାଇଁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ କହିଦଉଛି ହଁ। ମୁଁ 93 ଏଣ୍ଡରେ मतलब MCH କରିକି ଆସିଲି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ରହିଲି କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ କୋଉଦିନ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ଫିଜ୍ ରଖିଥିଲି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେ ଆସିଲା ପଇସା ପଡ଼ିବନି 3 ମାସ ପରେ ଆସିଲା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା ଯଦି ତାର ପଳେଇଲା ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ନିଏ ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ କେତେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି SCB ଆସିଲି ହଁ ବୁର୍ଲାରୁ ମୁଁ SCB ଆସିଲି ସେଇ 150 ଟଙ୍କାର ମୋର ଫିସ୍ ଥିଲା ହଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହେଲି ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ମୁଁ ଆଉ ଫିସ୍ ଫିସ୍ ନେବେ ରଖିବି ନାହିଁ ହଁ ଏବଂ ସେଇ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାଟା ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କହିବି 2004ରେ ମୋ ହଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ସେ ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯିଏକି ଡାକ୍ତର ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବ ସେଟା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯିବ ହୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେନି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ତକାରୀ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ହେଲି ସେଇ ସମୟଠୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକାରରେ ଦାଖଲ ହଉଛି ମୁଁ ପାଉନି ପଇସା ହଁ। ଏବଂ ମୋ ପ୍ୟାଡରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଲେଖା ହେଇଛି ଫ୍ରି କନସଲଟେସନ ଠିକ ହଁ ଫ୍ରି କନସଲଟେସନ ମୋ ପ୍ୟାଡ୍ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଇଟ୍ ଇଜ ଫ୍ରି କନସଲଟେସନ କିଛିଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିମ୍ଭୂତ ତ ଆମେ କଣ କହିପାରିବୁ ଯେ ଡକ୍ଟର ହୁତା ବିନା ପଇସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିବେ ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପଇସା ଯାହା ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ବ୍ରେଡ୍ अर्नर ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଚିତ୍ତକାରୀ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆମେ କାହାକୁ ପଇସା ମାଗୁନା ହଁ ଯାହା Trust କଣ କରନ୍ତି କାମ କଣ କରନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସୁଶ୍ରୁତ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଇଠି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବେ ଆଡମିଟ୍ ହେବେ ଅପରେସନ କରିବେ ବହୁତ ସବସିଡାଇଜ ପ୍ରାଇସରେ କରୁ ଆମେ ହୁଁ ଯୋଉଟା କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଦେଇପାରିବେ ଏଟା କିଛି ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକର ଜଣ ଅପରେସନ ହେଲା ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବାକୁ ପଡିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅପରେସନ ଅପେକ୍ଷା 50 ଭାଗ ତଳେ ଦେବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଫିସ୍ କଣ ଆଜ୍ଞା 50% ଲେସ୍ ରେ ଆପଣ ଅପରେସନ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସାର୍ ବହୁତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ୟୁରୋଲୋଜିର ଯୋଉମାନେ ୟୁରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ଲଗେଇବେ ଆଉ କହିବେ ଯେ ଡକ୍ଟର ହୁତା ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଡ଼ ଆପଣ ଥରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହଁ ଦିନକୁ ମୁଁ 30ରୁ 40 କଟକରେ ଦେଖେ ହଁ ରୋଗୀ ସେଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର 2 ଥର ଆସେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏଠି 40 ହଁ ତ ରୋଗୀର ସଂଖ୍ୟା କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନାଇଁ, ଆହୁରି ଆସ୍ଥା ବଢିଯିବ। ଅଛି ଆହୁରି ବଢୁ ମୋର ହଁ। କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତ ମୁଁ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗୋଡି ମାଟି ସହିତ ପରିଚିତ କାରଣ ମୁଁ ସେଇଠି 35 ବର୍ଷ ରହିଲି ହଁ ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢିଲି ତାପରେ 25 ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ୟୁରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲି ୟୁରୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉନ୍ନତି କଲି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯାହା ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ହେଇଛି କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଲୁ ଆମେ ଆମର କାଡାଭେରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କଲୁ MCH କଲୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଥାଇକିରି ମୋ ନାଁରେ କେବେ ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଆଲିଗେସନ ଆସିନି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ସେ ଭଗେଇଛି 2018 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣ ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ କ୍ଲିନିକରେ ନିଜ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ବଦଳି କରିଦେଲେ ଏହା ସତ ଆଲିଗେସନ ଆସିଥିଲା ହୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଏଇଟା ବେସଲେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଆସିଲା ଆପଣ ୟା ପରେ ମୁଁ କୋର୍ଟର ଜଜମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଦେବି ହଁ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏଇଟା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ କନସ୍ପିରେସି କରିଥିଲେ କାହିଁକିନା ମୋର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଁ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କଲା ହୁଁ ତ ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ହିଁ କରିବେ ଆଉ କିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ସେ ଯୋଉ ସେମିତି ନେତାଗିରି କରୁଥିବା ଆଉ କିଏ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ କି ନେତାଗିରି ନାହିଁ ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ଜେଲସି ଜେଲସ୍ ଯେ ଇଏ କାହିଁକି ଏତେ ନୀତିଗତ ରହୁଛି ଇଏ କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସେମାନେ କେସ୍ କରେଇଲେ ହଁ ଏବଂ କେସ୍ର କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଇକି ଯିବି ହଁ ଯୋଉଥିରେ କଣ ଲେଖିଛି ଆପଣ ପଢିକି ନିଜେ କୋର୍ଟ କହିବେ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କୋର୍ଟ ଏଇଟା ବେସଲେସ୍ ଦିସ୍ ୱାଜ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବେସ୍ ସେଇ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କଣ ମିଛରେ ଆଲିଗେସନ କଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କହିଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମତେଇବେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ କାଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ
हाँ ତ ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ତମେ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। हम्म ସେଇ ଯୋଉ ଭୟଟାର ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇଲେ हम्म ଯେ ଏଥର ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। हम्म ସେ ଫେଲ୍ ଭୟରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। हम्म ଯଦି ବେସିସ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତି, हम्म କିଛି ବେସିସ୍ ନଥିଲା। କୋର୍ଟ ବି ତାକୁ କହିଲା ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବେସିସ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବରଂ ଆହୁରି କହିଲା ଯେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ କାହିଁ ତମେ କେସ୍ କର, ଡିସମିସ୍ ହେଇଛି କେସ୍। ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି କରି କହିଲା ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେସିସ୍ ନାହିଁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ବେସ୍। को माने आपनको विरुद्ध रे एमती चक्रांत कले डॉक्टर होता ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ କାହା ନାଁ ନେବାଟା ଠିକ ହବନି। तो किंतु से दागटा आपनको पछे रहे ରହୁ ଆଜ୍ଞା, ଦାଗ କ'ଣ? ମୁଁ ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ, ମୋ ବିବେକ ଯଦି କ୍ଲିନ୍, ମୁଁ କୋଉ ଦାଗ କାହିଁ ଖାତିର କରିବି? ସେଇଟା ଦାଗ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ one has to pay a price for being honest and disciplined। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଲେ। ତ ସତରେ କ'ଣ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ଥାଆନ୍ତି, ଶାସନରେ ରହୁଥିବା ଦଳ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି? ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯୋଉ 25 ବର୍ଷ ମୁଁ କଟକରେ ରହିଲି, ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ? ନବୀନ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି? विभागीय मुख्य यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। मोर उद्यम कौन था केमती डिपार्टमेंट को डेवलप करी, रोगी सेवा केमती बढ़ेबी। तो नेचुरली गवर्नमेंट मतलब साहाय्य न कले करि परिबी कि? तो मोर सरकार का सांगरे स्वास्थ्य विभाग सांगरे सब बेले समन्वय रहउतला जे केमिति भाबरे मु उन्नति करिवि। एवं जेतले देखले मते प्रिंसिपल आकरी भी अपॉइंटमेंट कले 2020 रे 2 वर्ष को प्रिंसिपल एक रहिली। गोटे 77 डेज रो प्लाटिनम जुबली ऑर्गेनाइज कलु। पॉसिबली से समय सरकार मो दक्षता देखि भाबिले या जोटा 2016 रो थिला गोटे हेल्थ यूनिवर्सिटी हो बोली सेटा हेई पार नथला। सेही समय मते सुযোগ देले जे करि परिबो कि मते ओएसडी आकरे वर्ष रखा हला। से ओएसडी आकरे गोटे वर्ष कठिन परिश्रम करके आमे हेल्थ यूनिवर्सिटी जोटा कि सब इंटीग्रेट कला सब फॉर्म ऑफ मेडिकल एजुकेशन, तो सेही तको आमे एस्टैब्लिश कलु 2023 रे मते प्रथम वाइस चांसलर आगे गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर मते अपॉइंट करे। किनु परमानेंट आपण आ होई ना एटा परमानेंट न था। सब बेले जेते बेले वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट देरी हुए, द ऑनरेबल गवर्नर एज पर द सेक्शन 9 ऑफ द OUHS एक्ट कैन अपॉइंट ए पर्सन as first vice chancellor। that order is there for a period of 1 year। so sei period ta mate vice chancellor के first vice chancellor आकर मध्य आइसा। तापरे आपण परवर्ती समय रे से नाउ का को भलो भाबिले देले मोर से किछि कहबे न को जाउची आपन को लॉबी आ कोनोसी कारण काम कलानी। मु केबे लॉबी रे विश्वास करेनी। मु आपन कहिछि मु कर्म ही धर्म, मु कर्म को जे एप्रिशिएट करछि मु निश्चित भाबरे से अनुसार फल पाइछि। कर्म अनुसार आपण फल पाइछि आगे। डॉक्टर होता इ सबु दलर नेताଙ୍କ संगे आपनकर संपर्क अछि बोली मु सुनिछि। सुनदु मु कोन कहि ना जार यूरोलॉजी पेशेंट जी आपण देखंतु पेशा मो डाक्तरी मो पेशा रहिली एसयू मेडिकल कॉलेज 25 वर्ष बारंबार कहले। तो नेचुरली समस्त मो पक्का अछि। नवीन बाबू भी ट्रीटमेंट हेइ चंद के मु समस्त करछि। नवीन सर का पता जाइनी, मु केबे जाइनी ताको देखिया पई, किंतु प्राय समस्त आछियंती। आपण देखंतु मो पई सबुतर इंटरेस्टिंग पार्ट हला दागी भी भोगे भी आ ऋषि भी समस्त आछंती मो पक्का चिकित्सा पाई। कि गोटे कन्विक्टेड क्रिमिनाल आसो देखिया पे, साधारण लोक आसबे, राजनेता आसबे, साधु पुरुष भी आसबे। तो समस्त को देखि खाली गोटे राजनेता देखि मनमोहन सामल को सहित भी आपनकर भलो संपर्क परिचित, भलो परिचित। भारतीय जनता पार्टी नेता मानक सहित भलो भाबरे परिचित। दिलीप राय को आगु केबे कथा हेइ ना मु केबे जानि त। दिलीप राय आपन केबे जानि से बहुत जेहेतु शिल्पपति ताको ट्रीटमेंट रो आवश्यकता आपन बखरे पड़िनी, सुजग पाइनी। मोर कहया कथा होची जे ए जो प्रस्तावटा आसला जे आपण राज्यसभा को जानतु बोली, आपण प्रस्ताव देले भक्तदास को ना भक्तदास आपण को देले ना नवीन बाबू आपण को ना कहले ना आपण जाई नवीन बाबू को कहले ना आपण जाई भक्त बाबू को कहले? एटा कोठो आरंभ होला ए पर्यंत आसला? प्रथम कथा हला म आपण आई टेल यू अगेन, आई एम ए स्ट्रांग बिलीवर ऑफ प्रोविडेंस। When I say that word strong believer of providence, भगवान का इच्छा नथिले एटा हे नथा।
ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କଲେ। ହଁ। ତେଣୁ ମତେ ଖବର ମିଳିଲା ମୁଁ ଆସିଲି। ପ୍ରପୋଜାଲ ଟା କେମିତି ଆସିଲା? ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା, ପ୍ରପୋଜାଲ? ମୁଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇନାହିଁ। ହୁଁ ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମତେ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆମେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପସିବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆକାରରେ କିଏ ରଖିଛୁ। ଆଗ ପ୍ରସ୍ତାବ? ନବୀନ ବାବୁ ଆଗ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ଭକ୍ତ ଦାସ ଆଗ କହିଲେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆସିଲା Proposal. ପ୍ରପୋଜାଲ ହଁ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭକ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପେପର ବାହାର କରିଥିଲେ ହଁ। ଯେ ଏଇ 5-6 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଦଉଛୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଏବଂ ମୋ ନାଁଟା ବି ସେ ତା ଦେହରେ ଥିଲା। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଏ 6 ଜଣ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କେମିତି ଆସିଲା? ସେମାନେ ବି କେମିତି ବାଛିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ହୁଁ। ମୋ ପାଇଁ કોઈ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ଫୋନ କିଏ କଲେ? ନବୀନ ନିବାସ ନବୀନ ନିବାସର ଫୋନ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ 28ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା, 27ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପସିବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ବି କନସିଡର କରାହେଉଛି। ହଁ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଡକରା ଆସିବ କାଲି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତ ଯଦି ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ନିର୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୁଁ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମୋ ନାଁଟା ଧରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିକି ସେ ମତେ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ ଯେ ଭାବିଲି ଇଏ ବୋଧେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, କାହିଁକିନା ୟାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏଇଆ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଆଇଡିଓଲୋଜି ନାହିଁ? ମାନେ ବିଜେପି ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବେ? ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଇଡିଓଲୋଜି, ମୋ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହଉଛି କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ନା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି? ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଫୁଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ମୋ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମତେ କହିଛି କୋଉ ଆଇଡିଓଲୋଜି ତମେ ଫଲୋ କରିବ। କୋଣ ଆଇଡିଓଲୋଜି କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ଆଇଡିଓଲୋଜି ହେଲା ସେବା ଓ ଧର୍ମ। ଆଉ କୌଣସି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଉପରେ ମୁଁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆପଣଙ୍କ ତ ରହିବ ନା ଆଇ ଡକ୍ଟର ହୋତା? ଏମ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ସିଟିଜେନ୍, ଆଇ ଅବଜର୍ଭ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ପିପୁଲ And ହ୍ୟାଭ୍ also ସେଟ୍ you ଡାଉନ୍। believe in ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ? ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନାତନୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ଯୋଉଟା କି ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 400 ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ ସନାତନ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ହୋତା କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ବିଜେପି ର ବିରୋଧୀ। ଆପଣ ଯଦି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ବିଲିଭ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲଙ୍ଗ ରନ ରେ ସମର୍ଥନ କରିବ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଧର୍ମ କହିଲି ଆଉ କଣ କି, ଆଇ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣ୍ଡ ଡେମୋକ୍ରାସି। What are the part and foundation of constitution? That is there. You know, once I believe in constitution because I am a citizen, I have to follow this constitution. ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ନା ଆପଣ ସେଥିରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କୌଣସି ଆଦର୍ଶକୁ ଛୋଟ କରି ଦେଖେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଆଦର୍ଶରେ ଚଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ବିଜେଡି ଆଦର୍ଶ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ନା ଅଲଗା? ଆପଣ ଯଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଖିବେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦେଖିବେ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସବୁ ପାର୍ଟି ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ନିର୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପିଲ କରିଛି ସେଦିନ। ମୁଁ ତ ଆପିଲ ଓପନଲି କରିଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦଳର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ମତେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆକାରରେ ଆପଣ ମତେ ବିଜୟୀ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରିଛି, ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ପର୍ସନାଲି କରିଛି। କାହାକୁ ଭେଟିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ତ କହିପାରିବିନି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ? ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ irrespective of party line, they have liking for me, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଏ। ତେଣୁ ବିଚାରଧାରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ। ମୋ ଧର୍ମ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ କହିଲେଣି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ବି କରିଥିଲି। କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଫୋନ କରିଥିଲି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ମାନେ ଆପଣ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପରେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ମତେ ଆପଣ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିକି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ।
मनमोहन सामल कांग्रेस और बीजेडी द्वारा समर्थित प्रार्थी को मु आगे नवीन बाबू तो कहते आम समर्थित प्रार्थी ना आपण ताके शब्दटाକୁ कॉमन कैंडिडेट yes common candidate means it doesn't belong to an individual party so that the reason आपण common candidate माने कोन से कहनाती मोर आंकर तांकर कॉमन से कहछन्ती ही इज कॉमन कैंडिडेट वी आर डिक्लेयरिंग हां कॉमन कैंडिडेट माने बरं सेही जगह रे बीजेपी दल ग्रहण करने वाला था बीजेपी ग्रहण करने वाला कहले कॉमन कैंडिडेट दिस इज कॉमन कैंडिडेट तो कांग्रेस और बीजेडी काहे कि मिसी के कहबे बीजेपी को आपण पचारिया उचित थिला जे पार्टी करछन बर्तन तीनोटी पार्टी समर्थन करछन्ती बीजेडी कांग्रेस एवं सीपीएम हां तीनोटी पार्टी सीपीएम प्रतिबद्ध मु आभारी कारण से भी मो एटा को समर्थन करछन प्रत्येक को नाउ इट इज कॉमन तो जेमती नवीन बाबू आलोचना कले जे कांग्रेस सहित बा गोटे समझौता रखिकरी तीनोटी पार्टी आपन को समर्थन करूछन्ती सेमती बीजेपी सहित नवीन बाबू को भी भलो संपर्क गोटे परसेप्शन रहिछि तो सी तो आपन कथा कहि पारथन्ते बीजेपी रो समर्थन देथिला आपन जणे दलीय नेता तांका भलिया स्टैच्यूर रो जहां का प्रति समस्त ओडिसा वासी को सम्मान अछि से भलिया जणे नेता जेतरे कहले कॉमन प्रार्थी मु तो भाबुतली बोले मो विरुद्ध के लड़िबेन आपण या भाबुतली मोरडे केमती हृदयंगम हला जे एडे बड़ नेता जणे मो नाटक कॉमन प्रार्थी आकर अनाउंस करछन्ती तो भाबुतली बोले आ कोन से कंपटीशन हबनी तो कंपटीशन हला तेणु मुझे कंपटीशन अच्छी बर्तमान मुझे समस्त निवेदन कर डॉक्टर होता आपण कोन भाबुचंती जो माने आपण को विरुद्ध रे वोट देबे बीजेडी आ कांग्रेस रो एमएलए से माने अनैतिक भाव रे वोट देबे से मन देबे मने कर दियो काई की देबे जति दियंती ताहा एक अनैतिक वोट हबो कि मु तो सब बळे आपण कहछि मु प्रेस स्टेटमेंट मु नीति नैतिकता एवं आदर्श ऊपर बेस करी लड़ाई करछि आ दिल्ली सेटु के भाबी अलगा कथा दिल्ली प्राय जति कांग्रेस आ बीजेडी रो वोट पांती ताहा एक अनैतिक वोट हबो कि मु से बळे ऊपर कोनसी मंतव्य देबेनी व्यक्तिगत विचार रे से माने जहा भलो भाबीबे करिवे किंतु मोर विश्वास से माने तांकर व्यक्तिगत विचारधारा पार्टी रा विचारधारा अन्य हबो नहीं तेणु मोर विश्वास अछि से माने मते वोट देबे आपण बीजेडी आ कांग्रेस रो विधायक मान को भेटुछ समस्त भेटुछ